أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالين تمنا مسلم دينغا فولي كان يسمى محمد سيدي أتلانتا بما فيك كما Mali sécurité an bɛ ka taalen ni distance min bɛ fɛ ka kuma pour que faamuyali kisi ka se ka sɔrɔ kumakan in na an ɲɛ b'a la dan karilen bɛ yɔrɔ caman na komi n y'a fɔ n ka video dɔ tɛmɛna insécurité kan toujours mais n bɛna ramassé général kɛ bi pour que ka se ka don dɔɔni parce que n'i y'a lajɛ minɛ kɛlɛw tun bɛ yɔrɔ minnu na n'u kɛlen bɛ ka kɛlɛw bila yen fo kɛlɛw bila yen nɔ parce que kɛlɛ tun tɛ fo kɛlɛw de don ka kɛ komi n'a sɔrɔ kɛlɛ don anw yɛrɛ ka sɔrɔsiw tɛ se ka kɛlɛ min ma nɔ ka sɔrɔ sɔrɔsiw ni sɔrɔsiw dɛsɛlen jamana tɛ fo dugunin kelen sɔrɔsiw kɛ dɛsɛ olu la k'olu lamɛn hali bi o insécurité bɛ ka caya o dugunin kelen na i b'a dɔn kɔni k'a fɔ ko an ka sɔrɔsiw ka dɛsɛ tɛ dɛ jakuma min bugulen bɛ o kan n'o ye faransi ye o de don donc an tɛ taa mɔgɔw ta ka na n'o ye ka na an bara ka na kɛ ka an yɛrɛ denw n'a musow faga kɔfɛ ka olu kɛ na ka na an défense ta vraiment an tɛ foyi de la kɛ positif donc kɛlɛ minnu fɛnɛ don u kɛlen bɛ ka mɔgɔw ta ka fɛn kikaw melegew kunna u b'u jɔ aw tɛ k'a faamuya ni faransi ko a da la ne b'a fɛ ka faransi kɛlɛ ni faransi ye fɛn fɛn fɔ a da la il faut faire l'opposé n'u ko ko jalamugu melegelaw de ye ko olu ye rebelle ye dɛ olu de ye nin ye dɛ a y'a fɔ ko olu rebelle dɛ an b'olu yɛrɛ de fɛ de an b'olu de fɛ a yɛrɛ kɛ n'olu ko ko a y'a fɔ ko ma ɲi parce que kabini k'an bila an ka masa ninnu tɛmɛna fɛn fɛn y'a kɛ ka ɲa farafinna dugukolo kan farafinna président la k'a fɔ ko k'a kɛ sira jɛlen na ka taa u y'a bɛɛ kɛlɛ k'a ɲini k'a bɛɛ faga u y'a kɛlɛ k'a bɛɛ ɲini k'a faga wa u ye fɛn fɛn ba cɔncɔn k'u lasigi k'olu digi k'olu lasigi olu de kɛra farafinna cibaga ye k'a ta k'a d'u ma k'an ka nafolo n'an ka mɔgɔ ɲɛnamaw n'an ka an ka cakɛdaw n'an denmisɛnninw ka siniɲɛsigiw bɛ se ka taa sira kan cogo min na k'olu bɛɛ halaki k'o ta k'o di faransi ma komi ni tigi tɛ diɲɛ an yɛrɛ ka farafinna na tigi tɛ yen o ye kelen tigi t'a la o dɔrɔn tɛ dɛ ko kodɔnna tɛ anw yɛrɛ siya la n'o ye parce que a tɛ fɔ bilen k'a fɔ ko jamana an bɛɛ ye kelen de ye ni ye Laginɛ ta ni ye Mali ta ni ye Côte d'Ivoire ta ni ye Niger ta i ye farafin ta siyɔrɔ yɔrɔ la an bɛɛ de ye kelen donc problème bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na donc u ma fɛn de kɛ minɛ histoire la i bɛ se k'i bolo ɲɛsin min na k'a fɔ ko ouais k'u ye nin kɛ u kɔnɔna jɛlen ani Ala kama parce que o t'u ka Ala ko kuma t'u ka domaine kɔnɔ jamais o t'u ka domaine kɔnɔ a bɛɛ ye diɲɛ tubabu siya tɔw ka domaine kɔnɔ ka tɛmɛ tubabu kan n'o ye faransi n tɛ faransɛw contre la population alhamdulillah n tɛ population contre la mais n kan bɛ gouvernement ka système politique de ma donc n'i y'a lajɛ u ye tasuma don yɔrɔ minnu na n'o y'an ka nord parti i ni siya dɔ kɛ kɛlɛ n'a fɔra ko tamasɛki ni bilaw ni fɛnw kɔrɔbɔrɔw kɛ bila ɲɔgɔn na an b'o faamu mais e ka siyani o kɛ se ka diɲɛ bɛɛ dugu jamana yɛrɛ kunturu bɛɛ minɛ k'o kɛlɛ o bɛ se ka kɛ cogo jɔn na o bɛ se ka kɛ cogo jɔn ni mɔgɔ t'u ni faransi t'u kɔrɔ donc bɛɛ b'o dɔn ka ban ko faransi b'u kɔrɔ donc o ye nord parti ye sidi la komi masumaya bɛ yen olu sidi mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn organiser k'a fɔ k'an bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ an bɛ bɔ ka faransi jogo fɔ y'a bɛ fɔ ko bɛ faransi jogo fɔ u kɛlen tɛ ka tasuma da anw yɛrɛ la n'o ye sidi parti ye i y'a ye sa mɔgɔw bɛ sara politiciens nin b'o la mɔgɔw bɛ sara mɔgɔ gansanw nin b'o la dɔw ta ye manipulation ye hakili manipulation ye olu bɛ manipuler ka fara groupe kan donc senkɔrɔla bɛ ɲagasa cogo cogo la an bɛ ɲɔgɔn ɲini an bɛ bila ɲɔgɔn na an bɛ kɛlɛw kɛ réseaux sociaux lajɛ u ye censure don indirectement censure indirecte min k'aw bila aw bɛ ɲɔgɔn majaba n'a ye kɛra ɲɔgɔn fanikɛlaw y'a kan minnu bɛna ni hakili ɲuman ye k'a fɔ k'olu bɛ fɛ k'a fɔ ko ka jamana kɛ cogo dɔ la ka ko duguniw labɔ pour que mɔgɔw tɔ ka se ka information mɛn olu dusu kasi kojugu b'i nin bɔ donc n'olu ye nin bɔ hakili ka kumakan bɛ mɛn a tɛ mɛn dɛ a bɛ jigin dugu ma donc hakiliw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni hakiliw ma ɲɔgɔn sɔrɔ hali bi kɛba anw nɔfɛ nord ko min na nord ko tɛ o nord ye sanfɛla ko tɛ nord dugumala ye min bɛ yen nɔ ni min bɛ yen Qatar tɛ an ɲɛ Qatar t'an ɲɛ alors que n'a exploité ka ɲa n'i ye Sahel exploité ka ɲa Mali Laginɛ Burkina an ka Laginɛ ka dugujukɔrɔ nafolo to yen an ka Côte d'Ivoire dugujukɔrɔ nafolo n'a sɔrɔ nafolo bɛɛ to yen ni dugu an ka nord min bɛ yen nɔ a bɛ se ka ni jamana bɛɛ ta k'a fara denmisɛnninw bɛ ta ka baara d'u ma k'u bɛɛ kɔrɔta sanfɛ an ka jamana k'an faga a kɔnɔ ka tila tuguni ka an yɛrɛ balimaw minnu bɛ yen k'olu ta k'olu kɛ dɛlɛnkan ye k'u bɛ administration na ka tila ka kɛ k'an yɛrɛ faga n'a ye o tɛ wa ya donc entre temps an den minnu fana n'o bɛ tora kɔnɔ n'olu ko k'u bɛ taa u baara fana na olu dan karilen b'olu la bateau ko minnu bɛ ka sa ji kan o dɔrɔn tɛ
ka mɔgɔ bila kana foli bi nin kɔnɔna k'u kunbɛ k'u faga an ɲɛ b'o la loi tɛ yen bilen donc n'a sera farafin ni ma an balimaw ni ma loi tɛ yen mɔgɔw bɛ bila arabu bɛ bila k'u faga mercenaires bɛ a bɛɛ y'u ka mercenaires talen n'o tɛ farabuden tɛ taa yɛrɛ ma k'a fɔ k'a bɛna kojugu kɛ wari de bɛ d'u ma k'a fɔ k'u ka kɛ n'o tɛ mɔgɔ jɔn bɛ wuli dɔrɔn ka bɔ sunɔgɔ la i banni ka daraka dun na ka wuli dɔrɔn k'i labɛn ka marifaw ta ka fɛnw ta ka tɔgɔma dɔrɔn ka taa dugu kɔnɔ ka taa dunanw minɛ k'u faga k'o de ka di ye baara t'i la ka kɛ wa n'i bɛ balo n'i ye dunan mɔgɔ tan faga ka 100 faga n ka cɛ tilefana duguma mana se dɔ kan ka wari d'i ma dɛ i kan k'i muso ni denw ta dɛ mais ni i sarala la dun i bɛ ka sara la i b'a k'i ka métier donc jɔn b'u sara la jɔn b'u sara bɛɛ b'o sɔrɔ fɛnɛ kalama a bɛɛ an yɛrɛ ka farafinna francophonie yɛrɛ problème bɛɛ a bɛɛ tubabu siya la depuis ka diɲɛ dan min ye farafin yɛrɛ don tasuma kɔnɔ a tɛ yen ka tɛmɛ faransɛw kan quoi u bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ wa olu de bɛ problème na toujours k'a kéré jamana tɔw la surtout farafin bɛɛ b'an bila an sɔnna kɛlɛ in bɛ kɛ an ma sɔn kɛlɛ in bɛ kɛ an ni diɲɛ laban kɛra tile 3 ye tubabu tɛ farafin to yen kɛlɛ in bɛ kɛ o t'an to yen donc an ka labɛn labɛnni tɛ dɔwɛrɛ ye sud côté la bi bi in na ni n ko sud n ye mali fɔ mali dɔrɔn tɛ dɛ n'u ye mali ɲɔngiri ka bɔ yen nɔ la n'a b'a sigi a bolo da sen kan ni mali ɲɔngirila ka bɔ yen walahi minnu tɛ sigi o tɛ ɲina u ye jamana kelen-kelenna bɛɛ de ta k'a lajɛ siya la mɔgɔ tɛ dugukolo kan k'a fɔ k'i b'i ka jamana jɔ ko mankan tɛ yen a bɛ taa fɔ ko susu ni maninkaw wa a tɛ fɔ ko maninkaw ni fila wa n k'o bɛ fɔ laginɛ u bɛ tila mali la u bɛ na jujurafɔɲɔgɔnw mɛ n'u dilan mali jujurafɔlɔ la min bɛ laginɛ u b'o fɛnɛ ma tɛntɛn donc i t'i sigi ka kɛlɛ nata la an nin ta la a bɛ mali mɔgɔw kulo ye a nata don kɛlɛ in nata don kɛlɛ in y'an bɛɛ de ka kɛlɛ ka an denw n'an denmisɛnninw ka denmisɛnninw jɛmɛn'u hakili fili min b'u da k'o fili b'u da hakilina kɛlɛ min b'u da k'o hakilina kɛlɛ bɛ yen nɔ k'u hakiliw kɛ kelen ye mɔgɔ minnu bɛ se k'u jɛmɛ fɛnɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw la n'an ka mɔgɔbaw la mɔgɔba b'an fɛ yen ni mɔgɔ tɛ mɔgɔba de ye tubabu de tɛ mɔgɔba ye mais mɔgɔ min tɛ ala tɔgɔ fɔ o kɛ tila ka kɛ mɔgɔba ye ka tila tun ka u yɛrɛ ka mɔgɔbaw bonya anw minnu bɛ ala tɔgɔ fɔ anw ta bɛ kɛ ka an taw latiɲɛ k'olu lajigin duguma a ka bon hakili ma dɛ donc kuma lasurunyana n y'a fɔ n ka video tɛmɛnen na n bɛ na a développer ka dɔ fara ka dɔ ma bi c'est à dire an ka n'o ye nord côté an ka cakɛbolo min bɛ yen nɔ n'o ye an ka bisikɔnɔ village minnu bɛ yen nɔ ka na fara commune ninnu kan ka na fara quartier lakaw kan ka na bila cercle niveau la a y'a essayer dugutigi bɛ dugu la a kɛ dugutigi donso tɔn min bɛ yen soma tɔn min bɛ yen denmisɛnnin tɔn min bɛ yen musow ka tɔn min bɛ yen denmisɛnninw ka tɔn min bɛ yen a y'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ kɛ fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ ta bɛɛ la o kɛ donsow kɛ organiser musow kɛ organiser denmisɛnnin kuluw kɛ organiser organisation dan tɛ k'a fɔ ka sécurité dɔrɔn lajɛ dugu yɛrɛ kɛ organiser dugu yɛrɛ bɛ se ka a yɛrɛ ka foro a ka sɛnɛkɛbolo bɛ se ka taa cogo min na u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ balo cogo min na sanni o kɛ den balola min bɛ bɔ mali fan bɛɛ fɛ ka na u ka dugu kɔnɔ dugutigi k'o fɛɛrɛ tigɛ ne ka se ka n ka dugu balo sanji hakɛ nin kɔnɔ n ka sara tɛ mali dumuni bɛ na cogo min na o bɛɛ hakili bɛ kɛ cogo jumɛn o kɛ ɲɔgɔn dalajɛ ye n'u ye ɲɔgɔn dalajɛ kɛ nin ye welewele kan fɔlɔ ye n'o o bɛnna an bɛ taa welewele kan filanan na peut-être an bɛna hakilina fɔlɔ di o labɛn bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na dugu yɛrɛ ka se k'a yɛrɛ balo sanni o kɛ den dumuni ka bɔ mali fan bɛɛ fɛ ka na n'a ye o ye fɔlɔ ye filanan dugutigi insécurité bɛ dugu kɔnɔ ni i y'i ka donso organiser denmisɛnninw kɛ donsow ka groupe renforcer ka barika d'olu ma maintenant donsow su mana ko olu b'u ka cakɛdaw a kɛra ka sɛnɛkɛyɔrɔ ye sa a kɛra ka dugu yɛrɛ kɔnɔna a bɛ se ka yen fɛnɛ lakana cogo min na a b'o sira tɔma ni mali administration tɛ yɔrɔ min ok mali administration tɛ yɔrɔ min na n'an b'o de ma donc a bɛ yɔrɔ min na fɛnɛ a y'a labɛnni kɛ labɛnni bɛɛ tɛ k'a fɔ k'a bɛ taa lakana kɛ ni sɔrɔsiw b'a ka dugu la e kɛ olu bɛ ka yɔrɔ labɛnni kɛ aw kɛ nin groupe in sigi ɲɔgɔn kan aw ta kɛ ka hakilinataw fara ɲɔgɔn kan k'a di administration b'a ka dugu la yen o ye kelen filanan sɛnɛ taabolo fan fɛ a bɛ se ka yɔrɔ jumɛn cogo min na parce que kɔngɔ bɛ nalen c'est inévitable kɔngɔ bɛ nalen politique kɛra bavardage cayara politique la kuma caman ba kɛra politique kɛyɔrɔ kɛra sugu ye a kɛra sugu ye a kɛra mɛnɛngu yɔrɔ ɲini a kɛra nafolo ɲini yɔrɔ ye donc kunkolo tɛ baarakɛla caman b'i sigi kumaba denfu la i b'o ɲininka ni min yɛrɛ ye tubabukan sɔrɔ k'a fɔ ka ban dɔrɔn o kɔrɔ ko u taara galaxie bɛrɛ kan quoi donc ale ye ko dɔn ka ban o y'a bannen kumabaw bɛ fɔ foyi tɛ kɛ foyi de tɛ ka kɛ baara tɛ ka kɛ hali baara tɛ ka kɛ mais dumuni bɛ jɔ wa dumuni tɛ jɔ dɛ
oh aye kuma ke fo ka aw dese aw ta yɛrɛ balo ka tila ka kuma kɛ minnu bɛ ka balo olu bɛna kɛlɛ daminɛ olu yɛrɛ bɛ olu furugulen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ diɲɛ olu bɛ kungo cɛ la a hakili la k'a fɔ ko aw balo bɛ bɔ ni don min na n'u b'a fɛ ka dɔ bɔ farafinna don o don kɛlɛ tɛ o mun ne bɛ to ka bombu cɛ la non u bɛ mankan dɔ kɛ dɔrɔn ka tɛmɛ n'a sɔrɔ olu occupera embargo sugu dɔ kɛra dɔrɔn a banna kɔngɔ bɛ mɔgɔninfinw faga k'u da pewu u y'a yira n na k'a fɔ ka tila u bɛ ka furakisɛ kirikiraw dilan ka d'aw ma k'a fɔ ka tila ka fɛn banakisɛw ci aw ma k'a fɔ ɲɛna ko aw ka ca parce que sini anw ka denmisɛnninw de bɛ ca sini ɲɛna olu ta bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso ye ka mɔgɔkɔrɔbaw lajɛ yen nɔ mɔgɔ min bɛ janto mɔgɔkɔrɔbaw la donc o man d'u ye donc anw fana bɛ u b'an faga cogo cogo la k'an ladɔgɔya parce que an ko a bɛɛ mɔgɔ min fɛn min ni nin minɛ t'u la donc a bɛɛ de ye pour que ka se ka an ka mɔgɔw kɛlɛ donc an ka denmisɛnninw min bɛ yen nɔ ka se ka dankari k'u la n'o ye dankari ni dankari fɔ kuma u bɛ se k'u sɔrɔ cogo min na k'u faga k'u kɛ mɔgɔtɔ ye k'u kɛ banabagatɔ ye k'u d'a ma furakisɛw bɛ ka na fɛn bɛɛ bɛ k'a ye furakisɛw la a si tɛ ɲuman ye ɔ banakisɛw bɛ ka ci ka taa o fɛnɛ kɛ bɔ a la fɛn fɛn bɛ yen nɔ hali ni balo ta fan fɛ balo min bɛ bila ka taa farafinna bi a balo bɛɛ tiɲɛni bɛ k'a bila ka na d'a ma k'an ka mɔgɔw kɛ banabagatɔw ye denmisɛnninw bɛ ka wuli ni bana ye bana min yɛrɛ tun tɛ ala an mɔkɛw minnu tun bɛ san 80 kɔfɛ olu ma bana min ye o banaw de bɛ ka ye an denw na o n'an denfilanw na donc n'i y'o bɛɛ ye kaban o bɛɛ ye nasira dɔ de ye nin bɛɛ de bɛ a to jamana masakɛ ni jamana hinɛ bɛ la jamana kanu bɛ dusukun na k'a fara minisiriw kan k'a fara a politique ɲɛmɔgɔw kan n'a fɔra politique ɲɛmɔgɔ président ni opposition mɔgɔw bɛɛ a bɛɛ an bɛɛ de kelen bɛɛ de kan k'i hakili kɛ kelen nin ko ɲɛ bɛ se ka jɔ cogo jumɛn e bɛ a fɔ cogo jumɛn ko kɔfɛ mɔgɔ kana n'a ka balo ye e yɛrɛ balo daw b'i bolo i dɛsɛra k'i yɛrɛ balo mais n'a sɔrɔ i b'i yɛrɛ balo u b'u ka bɔsɛtiw ta u b'u ka déchet ta ka na cogo jumɛn an ka jamana kan k'a fɔ u ka déchetw bila yen nɔ a tɛ don mais yanni i ka fɔ i bɛ santimɛtɛ siri dumuni bɛɛ don b'a fɔ a kɛ dumuni ma ye e yɛrɛ kɛ se k'i yɛrɛ balo kɛ donc an ka cakɛdaw mɔgɔw kɛ se ka su yɛrɛ la a ye n bɛ ka welewelekan bila a kɛ mɔgɔ ninnu former donso minnu bɛ yen nɔ mɔgɔ t'i ka wulujugu faga k'i n'i ka wulujugu faga dɔ ta bɛ kin dɛ c'est vrai min kɛra donso ye min kɛ ka tɛmɛ ni denmisɛnnin mɔgɔ u ye cɛmisɛnnin mɔgɔ 2 min da ka fagali kɛ hakiliw ma baara kɛ n'o tɛ ni donsow labɛn ka donsow kɛ groupe u ka groupe bɛ yen cogo min na ka u ka décision min bɛ ta n'a sera fagali ma ou bien n'a sera fɛn fɛn ma a kɛ se dugutigi ma dugutigi kɛ u lasigi dugutigi b'a fɔ a ye minɛ a ka bila a ka mɔgɔ damadɔ min bila kan u k'a garder u b'a garder an bɛ ci bila kuma bɛɛ ko bɛɛ basigi mais u tɛ wuli yɛrɛ ye donsokuntigi bɛ yen dugukuntigi bɛ yen donsokuntigi décision min taara ni e mɔgɔ bila ka décision exécuter n'a exécutera tiɲɛni mana kɛ n'i y'a tigi ka kan minɛ et que ni tiɲɛni min ye filan b'a tigi ka ko la k'a fɔ ko filan b'a ka ko la ka b'o de ma dɛ n'o tɛ n'i bolo minɛna plan kɔnɔ k'a fɔ k'i ye mɔgɔ faga k'e polo minɛ a yera i ye mɔgɔ faga jugement dɔn wɛrɛ taa ka se ɲɔngɔ la bilen a ye mɔgɔ faga a b'o bila cogo jɔn na o kan ka kini dun i ye mɔgɔ faga i kan ka faga y a pas de demi mesure loi bɔsɛtɛ min bɛ yen nɔ loi stupide loi bête min bɛ yen mɔgɔninfin ko ni m'i jujɔn dɔn a yɛrɛ ko an ka jamana na ko ni m'i jujɔn dɔn k'i t'i laban dɔn i jujɔn kɛ dɔn tubabuw ye u ka jamana u ye fagali min kɛ u ka jamana kan yanni u ka jamana kɛ sira sɔrɔ a y'o kalan kɛ histoire la o tuma o kalan taara min jamana nation Amérique ye Amérique kalan bɛ kɛ yan fagali bɛ hali sini i bɛ mɔgɔ faga i bɛ minɛ jugement bɛ kɛ a donna k'i ye mɔgɔ faga kuma caman t'a la i bɛ faga ala y'o fɔ e ka ala ye jɔn ye sisan tubabuw bɛ ka kɛ faransiya kɛ pour que k'a basigi américains b'a kan hali sini comment dirais-je ala min y'an dan o ye a latigɛ n'i ye fɛn dɔ bɛ yen n'i y'olu kɛ waleya bɛ yen n'i y'o waleya kɛ i bɛ minɛ k'i faga i bɛ minɛ k'i faga o ye ala yɛrɛ ka sara ye wale bɛ n'i y'o kɛ u b'i minɛ i bɛ minɛ ka faga donc e ka hinɛ o ka bonyana n'i ka ala ye i nin bɛ k'i ten da duguma ko ala i ka an ye 95% de musulmans n'i ye gouvernement ta mɔgɔ fɛn b'a la a bɛ seli donc e ka ala ɲɛ siran taara min n'an taara ala ɲɛ siran na i bɛ bonya bɔ non l'état an bɛ taa laïcité la n'i taara laïcité la i bɛ tugu minnu nɔfɛ olu ye fagali kɛ k'u ka jamana sigi i b'a fɔ ko an ka maakɔrɔ ko k'i k'i jujɔn dɔn ɛ quoi jujɔn dɔn ye mun ye n ko histoire de don k'a lajɛ i bɔra minnu na k'a lajɛ minnu tun bɛ yen fɔlɔ Damozo ma fagali kɛ wa Samori ma fagali kɛ i b'i waso mansa minnu na olu ma fagali kɛ dugu la an ka Mali n'a b'u tɔgɔ fɔ Bakari Jandɛ ni min wulila Sunjata ma mɔgɔ faga wa fagali mɔgɔ bɛ se ka masaya kɛ cogo jɔn k'i bɛ hali bagan n'i ye bagan gɛn k'a fɔ k'u kɛ dugu wɛrɛ la donda ye yɔrɔ min donc i t'i kalan na k'i ban a y'a kɛ ko us a ma sɔn i ye bere fila ma i ma sɔn i ye kabakuru fila ma a ma sɔn i bɛ mun kɛ i bɛ mun kɛ i y'a dɔn force bɛ na wa force tɛ na
bagan bɛɛ kilen ka bagan to a tɛ mɔgɔw to yen a bɛɛ kilen ka mɔgɔw tu a bɛ bagan tu a bɛ kilen ka mɔgɔw blessé a ye sira tigɛ mɔgɔw ɲɛ mun bɛ k'a la a bɛ faga de mun bɛ k'a la donc an bɛ se ka jamana kɛ cogo jɔn na c'est à dire mɔgɔ mun banna mɔgɔ min ye mɔgɔ préparé ni sitanɛw la dɔ ka ban k'olu ta olu kɛ mɔgɔ bɛrɛmaw faga mɔgɔ ta tiɲɛni kɛ mɔgɔ bɛrɛma faga hein kamalennkɔrɔ fa sanfa dugu fa belebele jamujan ma se ka fɛn k'a ka jamana kɔnɔ ko PDA o bɛ taa alimami min bɛ se ka denmisɛnninw kalan ka ala ka kumakan fɔ ka éducation di mɔgɔw ma ka hakilina ɲuman di mɔgɔw ma o b'o faga ka tila k'i hakili sigi ka tila ka démarche kɛ ka taa don polisiw ma e fɛn tɛ yan o mais sigi y a pas de problème parce que a fɔlen b'a ye o de don désordre de don u b'a bila a ka taa bêtise kɛ silamɛw bɛ bɔ ale kelen kama u bɛ gardien bɛɛ faga o tɛ n'o mun kɛra danbɛ kari a bɛ fɔ ko k'u ye damatɛ wale kɛ k'u ye ka u bɛ ka bɛɛ minɛ ka bɛɛ faga o de tɛ donc nord sud bɛ bila problème na ni sud bila problème na maakɔrɔ min ni kodɔnnaw bɛ yen nɔ u bɛ taa seliw ma ka fanga se ka fanga boli kan ka se k'u bolo la ɲagaki pour que toujours k'an senkɔrɔla ɲagasa an bɛ to nin ho ha ho de la sanfɛla dugumala an kunkolo ka n'u ta ye an kunkolo ka n'u ta ye n'u y'an ka jamana ɲagami a y'u ka jamana ɲagami o bɛ se ka kɛ cogo jɔ jamana tɛ yen bi ko mɔgɔ minnu tɛ a ka gouvernement contrôle la ka wuli ka mankan k'a ka gouvernement contrôle o jamana tɛ yen an y'a ye Faransi veste jaune mɔgɔw bɛ yen u bɛ veste jaune donna ka bɔ u bɛ président contrôle la n'u ye ka bochette kɛ an ka jamana politique la a ye réseaux sociaux ta mɔgɔ fɛn fɛn bɛ bɔ ka marché français a kɛ amplitude du a ye ampleur du ka mouvement ma quoi n'u u bɔra k'u ka revendication a y'u ka revendication cause multiplier 100 millions de fois 1 u bɔra ka veste jaune don bɛɛ kɛ veste jaune don k'i sigi k'a fɔ k'u ka soutien b'u ye Faransi ko bɛ fɔ sisan ni mɔgɔ y'i kin i kumana ka ɲɛfɔ a ye k'a bɛ ka n kin a tɛ k'a ɲɛfɔ a tɛ k'a faamu e k'i fɛnɛ k'i ɲi galaba ye a b'a dɔn a bɛ ka min kɛ quoi Faransi ɲin jɔlen bɛ an ka politique la depuis lawale la Faransi dugukolo kan mɔgɔ minnu bɛ bɔ ka marché n'a y'u ka mot d'ordre sɔrɔ u yɛrɛ ka tubabu min yɛrɛ min bɛ ka bɔ ka kule u ka gouvernement na u ka gouvernement bɛ ka dantɛmɛ wale min kɛ u yɛrɛ ka sigidaw la u ka mɔgɔw kan yen nɔ u bɛ kuma min kan ka fɔ yen dɛ n'o ma d'u kan n'u ka mɔgɔw wulila ka marché ni grève kɛ dɛ u ka mɔgɔw mana bɔ ka marché ka grève kɛ n'a bɛ se ka bɔ ka marché fɛ a bɛ bɔ ka marché fɛ n'a bɛ se ka mot d'ordre bila u ka kumakan ka u voix la ta ka pétition k'u tɔgɔ la ka la ta a y'a kɛ a ka la ta kure fo Faransi k'a dɔn k'a fɔ ko Faransi dugukolo ko tɛ dɛ Irisi mun sigilen to Irisi la ka Amérique kɛlɛ wa aw bɛ diɲɛ fan o fan fɛ maliyɛn den bɛ diɲɛ fan o fan fɛ n ye ka kuma min fɔ a ye nin kuma dennin tɛ quoi ni Faransi territoire kan Français denw bɔra ka a kɛra étudiants ye a kɛra fɛnw ye u bɔra ka mouvement min kɛ contre le gouvernement français u bɛ ka mot d'ordre min sɛbɛn bɛɛ k'a sɛbɛn ka bila réseaux sociaux kan ka ampleur d'a ma an k'an sigi an ka ɲɛ b'u ka politique ma ban yen u b'an ka gouvernement nɔfɛ u y'olu préparé k'olu bila kɛrɛfɛ anw fɛnɛ b'u nɔfɛ an fɛnɛ b'u nɔfɛ u y'an ka gouvernement préparé ka bila kɛrɛfɛ anw fɛnɛ bɛ taa u nɔfɛ an ka taa i y'a ye u ka kekun kɔsa na ɲɛ b'a la u ka président ni bolilen bɛ ka taa Facebook Mark Zuckerberg u kɛlen bɛ ka taa u bolilen bɛ ka taa Facebook le petit du Facebook u b'o la ka taa Facebook président nɔfɛ comme quoi ko u ka ɲɛɲini kɛ ko mɔgɔ bɛ ka hate kuma bila réseaux sociaux kan ko ka ɲɛɲini ko la hate kuma tɛ dɛ u b'a ye u ka défiance politique bɛ ka bɔ yen nɔ quoi an mɛnna ziiri da la ɲɔgɔn kɔ France b'an kɛ tan an kɛ bɔ ka taa marché non marché tɛ yen marché bɛ nalen o marché min bɛ na o ye yan'an ka marché kɛ an bɛ c'est à dire colonie français bɛ fan o fan fɛ an bɛ français ka entreprise bɛ bɛ an ka dugukolo kan a y'a bɛɛ recensé a y'a bɛɛ recensé a tɛ tila ka lettre sɛbɛn ka ci lettre de codage ci France ma ambassade ma ka marché kelen kɛ ka taa o lettre de codage d'u ma ka kangari d'u ye entre temps an bɛ ka min fɔ la nin an ka nin kɛ ka ɲɛ b'u ka politique ma diɲɛ fan o fan fɛ hali Nations Unies n'u ko ko mɔgɔ ka taa fan min fɛ a kumakan ni France ko ko an k'a fɔ n'u ko ko an ka taa sanfɛ a ye jigin duguma n'u y'a jigin duguma a yɛlɛn sanfɛ l'opposé u bɛ ko minnu kɛla diɲɛ kɔnɔ o n bɛ ka min fɔ la nin ye k'a fɔ ko ka wuli k'a fɔ ko ka taa fanga la kɛlɛ tɛ tapez dɔrɔn i ka réseaux sociaux kan ouais